नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर 24 परगना जिले के गुमा के ग्राम पंचायत नंबर 1 के उप मुखिया बीजन दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी रविवार रात एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई। बीजन दास गुमा निवेदिता पल्ली में एक रिश्तेदार के घर पर ही रह रहा था। इस घटना में अशोकनगर थाने की पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बीजन दास के आरोपी गौतम दास से पुरानी दुश्मनी थी। पार्टी उत्पाद के आरोपी गौतम दास नामक बदमाश ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 राउंड फायरिंग की। जब बीजन दास को 12/7 अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गुमा नंबर 1 ग्राम पंचायत का मुखिया बनने को लेकर बीजन दास के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी की असहमति थी। बाद में जैस्मिन शाह जी को प्रमुख बनाया गया। बीजन दास को उप प्रमुख बनाया गया। इलाके में स्थिति थम गई। मौके पर पुलिस पिकेट लगा दी गई है। আমাদের প্রাক্তন প্রধান বর্তমান উপপ্রধান এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী একজন শিক্ষক বিজন দাস গতকাল রাতে এক সহকর্মীর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। সেই জায়গায় রাতের অন্ধকারে তাকে একাকী যে নামগুলো আমাদের সামনে উঠে আসছে এবং পুলিশ বলছে এই এলাকার কুখ্যাত জমির দালাল, এই এলাকার তোলাবাজ কুখ্যাত দালাল গৌতম দাস, সে রাতের অন্ধকারে এই গুলিটা করেছে বলে স্থানীয় মানুষ এবং ঘটনার যে জায়গায় তার আশেপাশের লোকজনরা এবং আমরা মনে করি যে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করেছে এবং আমরা মনে করি 24 ঘন্টার মধ্যে এসপির সাথে আমার কথা হয়েছে, 24 ঘন্টার মধ্যে এই গৌতম দাসকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমরা মনে করি এর সঙ্গে লার্জার কনস্পিরেসি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র জড়িয়ে আছে। সুতরাং তাকে কাস্টডিতে নেওয়ার পরে সেখানে যদি অন্য কোনো নাম পাওয়া যায়, তিনি যে পজিশনের লোক হোক না কেন, যে রাজনৈতিক দলের লোক না হোক না কেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এবং স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমার নয়। আমি ওনাদেরকে আইন যাতে তারা নিজের হাতে না তুলে দেয় সেই জন্য তাদেরকে নিয়ে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেছি। আমরা এখন সেই আবেদন এরকম দেখুন, তদন্তের বিষয় আলাদা, তদন্ত হবে সেটা সময় বলে দেবে। সেই জায়গায় অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন।